There is little doubt that English is the most widely spoken language in the world today. Tidak diragukan lagi, bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling luas digunakan saat ini. While it surely isn't the most spoken language according to the number of native speakers, mungkin bukan bahasa yang paling banyak digunakan berdasarkan jumlah penuturnya. that first place belongs to Chinese Mandarin. Bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Mandarin. When you take the number of people who have English as their mother tongue, Jika dihitung orang yang memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka, and add up the number of people who speak it as a second language, dan ditambah dengan jumlah orang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, then, according to the Ethnologue Journal, English easily becomes the most spoken language on earth. kemudian berdasarkan jurnal etnologi, bahasa Inggris dengan mudah menjadi bahasa yang sering digunakan saat ini. In a sense, it has become the world's lingua franca. Dalam arti tertentu, bahasa Inggris telah menjadi lingua franca dunia. Nowadays, people all over the globe are able to communicate with each other in English. Saat ini, orang-orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. And we can only expect the number to rise, as English is now a compulsory course in the public education system. Dan kita hanya bisa berharap angka tersebut akan terus meningkat karena sekarang bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan umum of so many countries, even if it's not the country's official language. pada begitu banyak negara meskipun bukan bahasa resmi negara tersebut. But have you ever wondered how this massively popular language came into existence? Tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana bahasa yang sangat populer ini muncul? And what other languages had the biggest influence in the development of English? Dan bahasa apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa Inggris? English is a member of the Western branch of the Germanic family of languages. Bahasa Inggris merupakan bagian dari keluarga bahasa Jerman. Before the Anglo-Saxon invasions of the 5th century, the languages spoken in the British Isles belonged to the Celtic family. Sebelum invasi Anglo-Saxon pada abad ke-15, bahasa yang digunakan di kepulauan British termasuk dalam keluarga Celt. Surprisingly, there is very little Celtic influence in modern English. Tidak disangka, pengaruh Celt dalam bahasa Inggris modern sangat sedikit. Old English, which used to be known simply as Anglo-Saxon, Bahasa Inggris kuno yang sebelumnya dikenal sebagai Anglo-Saxon has been highly influenced by Latin, and that major influence has persisted throughout most of the language's history. sangat dipengaruhi oleh Latin, dan pengaruh utama itu telah berlangsung sepanjang sejarah bahasa ini. Then came the Viking invasions, which started in the 8th century. Kemudian datanglah invasi Viking yang dimulai pada abad ke-8. And even resulted in a 25-year period in which England stayed under Danish rule. Dan bahkan menghasilkan periode 25 tahun di mana Inggris berada di bawah kekuasaan Denmark. For that reason, the Norse language has also had an important impact.
Itulah mengapa bahasa Norse juga memiliki pengaruh besar, However, pengaruh penting. interestingly enough, the language that perhaps has influenced English the most is French. Namun yang cukup menarik, bahasa yang paling mempengaruhi bahasa Inggris adalah bahasa Prancis. This is due to the Norman invasion, which saw the rise of French, more specifically Norman French, in the corridors of power. Hal ini dikarenakan oleh invasi Norman, lebih tepatnya Perancis Norman, di lingkaran kekuasaan. The English and the Normans have dwelt together for a number of centuries. Inggris dan Norman telah hidup berdampingan selama berabad-abad. And French ended up having a major impact on the development of the English language. Dan bahasa Prancis akhirnya memberikan dampak besar dalam perkembangan bahasa Inggris. Not only in terms of vocabulary, but also in the spelling. Bukan hanya kosakata, tetapi juga dalam tata bahasa. A famous example is the very word queen. Contoh yang terkenal adalah kata queen, which used to be spelled C-W-E-N. It's thanks to the Normans we now spell queen the way we are all familiar with. yang dieja C-W-E-N. Karena orang Norman, kita sekarang mengeja kata queen dengan cara yang kita ketahui. English kept evolving over the centuries. Bahasa Inggris terus berkembang selama berabad-abad. And over time, it incorporated loan words that came from Greek, Latin, French, Dan seiring berjalannya waktu, bahasa Inggris menggabungkan kata pinjaman dari Yunani, Latin, dan Prancis. but also from other languages such as Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Turkish, and so many others. Tetapi juga dari bahasa lain seperti Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Turki, dan sebagainya. Think about the following sentence. Pikirkan tentang kalimat berikut. The entrance for the lottery tickets was obstructed. The entrance for the lottery tickets was obstructed, So I bought tobacco instead. so I bought tobacco instead. It can be almost hard to believe, Tetapi hampir sulit dipercaya, but virtually every word in this sentence is in fact a loan word from another language. hampir setiap kata dalam kalimat ini sebenarnya adalah kata pinjaman dari bahasa lain. Either way, once a language in development, being influenced by all these other foreign languages, Dalam hal ini, setelah menjadi bahasa yang berkembang oleh semua bahasa asing ini, all these other foreign languages, being influenced by all these other foreign languages, English is now the main influencer of most in development, being influenced by a language in development, being influenced by all this language. Either way, once a language in every word in this sentence is in fact a loan word from another language. Either way, once a language in development, being influenced by all these other foreign languages, English is now the main. Dalam hal ini, setelah menjadi bahasa yang berkembang dipengaruhi oleh semua bahasa asing ini, bahasa Inggris Main influencer of most modern languages. bahasa Inggris saat ini menjadi pengaruh utama bagi sebagian bahasa modern. Equally, for better or worse, it's also the language that currently keeps the entire world connected. Sama, baik atau buruk, bahasa ini juga merupakan bahasa yang saat ini menjaga dunia ini tetap